Hi, good afternoon, Ma'am Normie. Hello. Ano natin yung sa yung hair? I need color. Yes. One color lang. One color lang tayo. And then mag-treatment tayo, madam, ha? Okay. Kasi dry yung hair mo. Okay. So, one color lang tayo. Ang tawag doon is coloring correction ang gagawin natin sa yung hair. Kasi may mga, ano ka na, may mga light ka na na, no? Okay. To hair grow. And then treatment. And then yung cut. I wanna keep it long. Yeah. Yeah. But And then yung bangs. just above my eyebrow. Yeah, sige, Yeah. go. So, ready ka na po, Mama? Ready na? Yes, thanks so much. Kamusta? Okay. Okay po ba? Yes. Ay. Lahat ng bangs. Ganyan lang. Ano natin ha? 2 days, huwag mo siya i-wash. Okay. Para makaganda. Ay, lumata. Ay, ang bongga. Ano na ba yung... Satisfied. Thank you. Ay, yan. Thank you. Talaga mo naman, ha? Yes. Ano? Ang ganda. Yan. Ano lang to? Color correction lang tayo na to. Wow. Wala man. Wow. Di ba may mga highlights ko? Color lang. Thank you so much, madam, ha? Salamat din. Thank you so much. Thank you.